তো হ্যালো বন্ধুরা, সবাই তোমরা কেমন আছো? তো আমি ভালো আছি। তা আমি আজকে মা চামুন্ডা ধাবাতে চলেছি, ঠিক আছে। তো দাদা বলেছিল কি নতুন বছরে নতুন অফার দেবে, ঠিক আছে। তার নতুন অফারটা আজকে একটু শুনে দাদা কী রেখেছে, ঠিক আছে। तो भैया कैसे हो? बढ़िया। तो नया साल का ऑफर बोला था, वो ऑफर क्या देने वाले हो? ये क्या है? इसका नाम क्या है? चिकन बना है। चिकन करी। चिकन करी। हाँ। ये मतलब एक गबला, पूरा बना है प्लेट सिस्टम में। मतलब एक तपेली, हाँ, पूरा तपेल एक तपेली बना लिया। खत्म हो गया है आज। हाँ, ये दूसरा ये चिकन है। एक इसका कीमत कितने में बोलो? कीमत 100 रुपए 100 रुपये प्लेट। प्लेट। नया साल का ऑफर 2 बाटी हमारी तरफ से। 2026। आज 31 तारीख है, कल 1 तारीख है। खाली 1 तारीख के लिए 2 बाटी हमारी तरफ से। 1 तारीख के लिए 2 बाटी फ्री। हाँ, आप एक दिन के लिए 1 दिन। नया साल का ऑफर। अरे बेहतरीन खिला दो बना के आप। দাদা নতুন বছরে অফার রেখেছে, 2টো বাটি ফ্রি দিচ্ছে, বুঝলে। মানে এক প্লেট চিকেন নিলে 2টো বাটি ফ্রি, ঠিক আছে। তোমরা এসে খেয়েও এখানে। দাদার এই অফারটা শুধু 1 তারিখের জন্য। তোমরা আমার ভিডিও যারা দেখছো চলে আসো এখানে, 1 তারিখের জন্য তোমাদের এই অফারটা।